Kada sam donosila odluku koji fakultet ću upisati, razmatrala sam samo one koji se nalaze u velikim gradovima, misleći da su mali gradovi nezanimljivi za mlade ljude i za studente. Međutim, sve se promenilo pre 1.5 dana kada sam posetila Tilburg i kada sam videla kampus univerziteta u Tilburgu. Zašto Milica sada misli da je Tilburg odličan izbor grada za studiranje u Holandiji? Saznajte sve detalje u nastavku videa. Ćao ljudi, ja sam Milica M i ukoliko niste znali do sada, ja studiram u Holandiji, odnosno najgušće naseljenoj zemlji na svetu, zemlji kanala, zemlji lala i zemlji bicikala. Mnogo bicikala. Holandija turistima nudi mnogo toga za videti i iskusiti, a studentima nudi mogućnost da se obrazuju na nekim od najboljih univerziteta na svetu. Međutim, svaki univerzitet je drugačiji, počev od grada u kome se nalazi do toga koje smerove nudi ili da li je praktično ili akademski orijentisan. Kako bismo vam bolje približili koje sve opcije postoje za studiranje u inostranstvu, vi akademike i ja smo odlučili da vam snimimo ovaj serijal o različitim fakultetima, o različitim gradovima, o različitim državama i tako dalje. Šta je via akademika? Odlazak na studij u inostranstvo uopšte nije jednostavan proces, počev od pisanja prijave do prikupljanja dokumentacije, izbora grada, smera, fakulteta, dobijanja vize, itd. Zbog toga je jako bitno da pored sebe imate neku vrstu podrške kroz ceo ovaj proces. Via akademika je centar za obrazovanje u inostranstvu koji pomaže studentima da upišu željene studije, a kroz njihov mentorski proces je do sada prošlo preko 800 studenta sa celog Balkana. Na sajtu Via akademike kao i na njihovim Instagram profilima možete naći gomilu korisnih informacija kako o tome koje usluge oni nude, tako i jednostavno neke praktične informacije o studiranju, o fakultetima i mnogim drugim stvarima, ali neću ja ništa da vam otkrivam, bolje vi sami da pogledate i vidite šta sve postoji na ovim društvenim mrežama. Via akademika direktno sarađuje sa preko 100 univerziteta širom Severne Amerike i Evrope, a Tilburg University je upravo jedan od njih. Međutim, pre nego što vam budem pričala o univerzitetu, mislim da bi bilo korisno da vam kažem par informacija o gradu u kome se univerzitet nalazi. Ovaj grad naseljava oko 200.000 stanovnika, čineći ga 6. najvećim gradom u Holandiji. Nalazi se u delu Holandije pod imenom Brabant na samo 20 minuta voza od Eindhovena. Kako se u Eindhovenu nalazi aerodrom koji povezuje ovaj grad sa dosta gradova širom Balkana, sama lokacija Tilburga je veoma praktična za naše studente. I ono što je jako bitno jeste da se brzo stiže do velikih gradova, a opet je Tilburg sam po sebi ušuškano i mirnije mesto za život. Tilburg je poznat po tome što je univerzitetski grad, čak 15% stanovnika ovog grada čine studenti, što predstavlja najveći procenat studenta u nekom gradu u čitavoj Holandiji. Pored toga što se pre pandemije ovde dešavalo oko 700 različitih događaja godišnje, u Tilburgu možete naći i 3 fantastična muzeja, Prirodnjački muzej, Muzej de Pont i Muzej tekstila. Ovaj grad je jedan od najodrživijih, najzelenijih gradova u Holandiji, a velika količina zelenila, šuma i parkova oko i unutar samog grada čine jedne od najvećih prednosti života u Tilburgu. Kada smo već kod prirode, kampus univerziteta u Tilburgu poznat je u Holandiji kao zeleni kampus, ali doći ćemo do toga kasnije. Pre nego što budem došla do tog dela, mislim da bi bilo pametno da vam kažem par praktičnih stvari o samom univerzitetu. Univerzitet u Tilburgu pohađa oko 20.000 studenta, a na nivou osnovnih studija nude skoro 50 programa na engleskom jeziku. Neki od programa koje nude retko se negde drugde mogu naći na nivou osnovnih studija, poput Data Science i Artificial Intelligence. Univerzitet je čak 6. na svetu iz biznis administracije i specijalizuje se u sledećim oblastima: računovodstvo i financije, biznis i management, ekonomija i ekonometrija, društvene nauke i psihologija, prava i upravljanje vladom i umetnost, humanističke nauke i komunikacije. Posebna pažnja se daje internacionalnim studentima pre, tokom i nakon završetka studija. Fakultet pomaže oko praktičnih stvari poput smeštaja, procesa imigracije i osiguranja. Moto fakulteta je razumeti društvo, a fokusirani su na spajanje ljudi iz različitih disciplina kako bi doprinovali rešavanju kompleksnih društvenih problema. Ono što izdvaja ovaj univerzitet od mnogih drugih jeste njihov zeleni kampus. U sklopu univerziteta nalazi se jezero kao i šuma, a sam kampus čini veliki broj zgrada poput biblioteke i sportskog centra. Nalazimo se trenutno na kampusu univerziteta u Tilburgu i ono što je mnogo lepo kod ovog kampusa jeste što bukvalno ima šumu pored i Staša i ja se sada upravo tu i nalazimo. Staša inače studira na univerzitetu u Tilburgu i studira psihologiju, specijalizacija je
kognitivna neuropsihologija. O čemu ćemo pričati uskoro, ali pre toga imam jedno pitanje za tebe. Kako si se uopšte odlučila da studiraš psihologiju i kako si izabrala uopšte Tilburg? To je jako teško pitanje, ali kada bi morala reći neke razloge zašto sam uopšte ovdje u Tilburgu i zašto studiram psihologiju, rekla bi da je najbitnije bilo da nađem univerzitet koji je poznat po psihologiji, koji je cijenjen na toj oblasti, jer ipak želim da se upustim u taj posao psihologa i želim da imam dobru podlogu za to. Rekla si mi također, kada smo pričale pre ovoga, da je tebi dosta bitno kod Tilburga to što nudi mnogo specijalizacija u vezi psihologije i ti si izabrala kognitivnu neuropsihologiju. Sad, možeš da mi objasniš šta je to i zbog čega si ti izabrala baš kognitivnu neuropsihologiju? Kao prvo, to je oblast koja je bazirana više na biološkim podlogama psihologije. Dakle, više gleda nervni sistem, moždane strukture i kako one zapravo, kako iz njih proizilaze kao psihološki procesi i ponašanja. Nekako mi je to uvijek ostala najveća želja da nekako i biologiju i psihologiju, opet je to malo, mislila sam da će biti nemoguće spojiti te dvije moje ljubavi, ali i onda se pojavila kognitivno neuropsihologija i ti si rekao da, to hoću. Odmah to. Kada si došla ovde, šta ti je najviše nedostajalo u vezi kuće, a kada odeš u Bosnu, šta ti najviše nedostaje u vezi tvog života u Tilburgu? Pa mislim, mnogi ljudi s naših prostora koji dođu ovdje će se složiti hrana. Žao mi je ljudi da vas razočaram, ali stvarno hrana. Zato sam ja ponela mnogo vegete i aleve paprike. Ljevena plazma, vegeta, tako. Mislim, danas je divan dan. Posrećilo nam se. Ali inače zna biti mnogo vjetrovito, kiša pada, nekako nije tolika razlika u godišnjim dobima kao kod nas. A šta ti nedostaje kada se vratiš kući? Šta ti nedostaje u vezi Tilburga? Biciklo. Da, iskreno. To je predobro prevozno sredstvo, ne znate. Najpraktičnije, najjeftinije. Da, definitivno. Super fizička aktivnost. I što mi još nedostaje, ipak Holandija internacionalno okruženje. Mnogo različitih ljudi iz mnogo različitih kultura, opet mi to nekako nedostaje. Imam još jedno pitanje za kraj, a to je da li bi mogla da mi opišeš studiranje u Tilburgu u 3 reči? Pa ako bi morala izabrati 3 riječi, ja bih rekla da su to ispunjavajuće, izazovno i inspirativno. Hvala ti puno što si izdvojila svoje vreme da učestvuješ u ovom intervjuu. Hvala tebi na druženju. Mislim da je uvijek lepo kada se sretnete sa nekim koga i znate i koji je sa vaših prostora i s kim možete da pričate na jeziku s kojim ste odrasli, tako da... I došli smo do kraja videa u kome sam vam pričala o univerzitetu u Tilburgu. Nadam se da sam vam bar malo približila kako izgleda studiranje ovde. A ako želite više da saznate o univerzitetu, mislim da je bilo pametno da posetite njihov sajt. To je bilo to za ovu nedelju, ali mi se vidimo ponovo sledeće nedelje sa pričom o još jednom univerzitetu koji se zapravo nalazi nedaleko od Tilburga, ali više o tome sledeći put. Uživajte u ostatku dana i vidimo se uskoro. Ćao!